Og karon lang adlaw no, dito tamo subida sa Indahag. So nagbike ra ta ani. Diri na day nagsugod ang grabe ka subida guys no. Padulong na ni dito sa Indahag. Diretso na ni sa Indahag. Grabe ni ka subida diri ni sa Balansuri. Sa atong pagbike no, nasakpan ra gyud ta ni Uncle Timmy og iya na rin tanggi guyod para makauli dayon og sayo. So ni gikta niya PC diha. Kay guroyo na nakaron. Og diri na dayon nya tulok duha ka angkas niya si Cyril ug sa Tijin og kita dayon diri nga giguyod. So mo na ni nagkarag-karag naging video na kay atong cellphone na nara sa atong kamot dia sa Manubila dapit sinara giguyod na gyud dali ra kay ta nakaabot og Indahag oy. Katungo ng vlog nako nga ni subida ko diri sa Indahag. So nagabin-an yata pag-ayo ato naabtan tatog alas 8 kapin hapit na alas 9 ato kay ato ra gining bike diri padulong sa Indahag gisubida ginato og karon dayon nga giguyod na ta so dali ra kay ta naabot oy.